الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات الحمد لله لا صورك وانا صورك ولا زال تسر ساي نرنا ندير عند هذا صورك وانا وين أقرأ الهيرك لكي تلامي يكون راكنا سماه لا آمين صورك وانا تسر سي وزنا لا فيها آمين ka soro ko bane jores jamana soyo zirar janada آمين soyo zirar janada nai آمين soyo zirar janada nai آمين ka dal zura zulume ne ro mi ga sofi na la fiya آمين mina mi ga jama safi na la fiya آمين nimbra me gona da na o alhamdulillah da za ta sar sa الحمد لله mu da tibran da ro so pa ge آمين so ta su pa ge آمين so ta su pa ge آمين wo ba su ba ta sene ro na so pa ge ro آمين wo ba su ba ta sene ro na so pa ge ro آمين so pra gu juni آمين الحمد لله يا آمين ni wo mame ka koro e kwani mo na dace na we ni we gejira na so bu kwani ko ba na la baraka آمين so tu zu wezu آمين wezu akadala fe آمين da na so la wa ka آمين آمين da den dinga de chen yo se de lem de yo se ga dazam da ba dazam lem de yo se pa na kwa kana ba na kana so da la baraka آمين so ro ko ne tana no no koro آمين du lem du yo ali de sidi ya na biya biya الله أكبر so ro ko ni godi آمين. lele wa ali ziga we gejira na so godi آمين so ta su godi آمين do so le ba te je do الله da ba do أكبر so le so de al baraka آمين so ro ko ne do al baraka آمين wa ga si wem bina so ele wo yube je آمين so ele wo yube je آمين lo ko kana bamba na so ele ba katana lem آمين me de ka gurun do so da al baraka آمين me ma kana da na le heri so tara me do آمين الحمد إليه لله كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا أعوذ بالله من بل الشيطان كذبوا بالساعة الرجيم وأعتدنا لمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد وبيما الوانبا إسويما كزامبا الأمة كفنجي دا چرچرنجي الخيرنجي لولونجي عندما محمد صلى الله عليه وسلم دنگو ولسرا كزامبا kada de danzolo kpere na shaitan lalado de agalagala na de nebeisi na de mogo sabuwa na de kpatamlase na de chodowa na de agosa na de ayila na de marfadene na de subidelim esoda du ke urondo efamana mi kujuni ni shaitan lalado roze eko yiko doro esofada yiko roze eko nude de teme eso sanada diketida deme cherichi amado komona Allahumma amin to basina dan zangi soge we no wa voze aljanna de ne ba biya wen jelidana sarasan den de bedamana bawda baya de ONG Riyad al-Ihsan na taza so we no boda edo blabi de ne ba o kifingiro zana ese abege sora du ke urondo solena edeyum aljanna hayya alahu asbaba sababi waga sabu waga wongona kama yum ebeze yu aljanna bide sabu wa daga dodo singe setana de la kife setana de la bedaneme nguma da sasa benneme soda du ke urondo dan zoloi elezeme do were do albarka bako qawme baka kalme soyi la riziki tasqila soti na de kawre ko de albarka ko biya malwamba isoyo ma kazamba deze dayo na aljanna biya de sede
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Video wenki me be na dona zamana na kirde de kagba folo kuroban ya chogu mana dobo de kebem be de buwa wenka bon nyona be ladaranga kunyon na bere lezon zolom nga soyum na rugawa soga ko bon ba yayi sese nkafene bele Abdurrahim na beruwe di de kazanda na nkafene bele ko bana so finindo asara komona nya anya avene bo na lo watna krise nya agoro ama ba ngberi nya dan lo nya dan lewa bele dana sibi ngona hasara to solda chi wona asara da ko bana mo wejele ndali de besen namo bobo baba wa loko kinga me be na bele kede ba doloke alhamdulillahi rabbil alamin hal ban zoro su bambo na loko wade bukata na forage wa e so fada de be de lawe dogo buche ni so le be de ni ma wa dala go na jaboroze مودونا ديكوبري سولي بدال البركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que son salut et sa paix soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs dans la foi, nous demandons la paix, la miséricorde ainsi que les bienfaits d'Allah sur vous ainsi que sur nous tous. Nous nous rappelons qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il veut le paradis à son serviteur, il lui facilite les voies qui y mènent. Il lui multiplie les voies qui lui permettent d'accéder à ce paradis. C'est dans ce sens, chers fidèles en islam, que nous vous apprenons qu'entre-temps, nous étions allés à Bafilo pour visiter la rivière de laquelle les habitants puisaient de l'eau pour leurs besoins dans cette contrée. Cela nous a tous attristés, mais cela a particulièrement touché de plus le cœur de notre frère répondant au nom de Abdurrahim, notre frère qui vit à l'étranger. De ce fait, il a mis la main à la poche pour offrir un puits digne de ce nom à la population de cette localité. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala, pour la face de qui notre frère a fait ce geste, de le récompenser par ce qu'il y a de meilleur pour lui dans ce bas monde, mais aussi dans l'autre. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de faciliter davantage ces projets à notre ONG Riyad Al-Ihsan, le jardin de la bienfaisance, et qu'il facilite les voies et moyens à nos partenaires financiers, ceux qui passent par nous pour réaliser leurs rêves, pour se rapprocher davantage à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter à tous les moyens, parce que ce sont des œuvres que nous convoitons tous, mais nous savons qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ses bénédictions diffèrent l'un de l'autre parmi ses serviteurs. Mais puisque nous sommes encore en vie, nous gardons espoir. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse notre frère davantage, qu'il lui facilite la vie d'ici-bas,
et aussi la vie dans l'autre. Puisse-t-il nous bénir tous. Wassalamu alaykum wa وهو rahmatullahi wa barakatuh. الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.